जय जगन्नाथ पिला माने आमे पूर्व वीडियो रे चतुर्थ श्रेणी बहिर टिक्की चढ़ई कविताटी पढ़ी जोटा कि प्रथम कविता थिला। आज आमे तार प्रश्न उत्तर डिस्कशन करवा। तो चलो देखिबा प्रश्न उत्तर कौन देइछि। आस कथा हेबा। अच्छा, एक नंबर देइछि सबु जीवजंतु घरे रहिबार आवश्यकता अछि कि नाही, कारण सह उत्तर कुह। ताले पिला माने कहिलो सबु जीव माने जीवजंतु माने कोन घरे रहि परिबे नाही ना ना सबु जीवजंतु घरे रहिबार आवश्यकता नाही। काहेकि ना सम प्राय जीव आमर गृहपालित पशु आउ प्राय हिंस्र जंतु होता जोटा कि बन में रुहति। तो हिंस्र जंतु मानू आमे तो आणिक घरे रखि परिबानी, जेमिति बाघ सिंह एमाने तो घरे रहि परिबेनी, तेणु एमाने जंगल रे रहंती। तो सेहीपरि सब जीवजंतु को आमे कौन करि परिबानी, घरे रखि परिबा नाही। काहेकि ना से माने जंगल रे रही थांती। आउ केतेक प्राणी आमर घरे रही थांती, जेमिति गृहपालित जीव गाई कुकुर एमान सब छेली एमाने गृहपालित पशु भाव में आमर रही थांती। से माने मध्य बाहर भी बुली थांती। बुझिला। तापरे 2 नंबर देजी पशुपक्षी माने केउंटी रुहंती। पिला माने कहिला पशुपक्षी माने साधारणतः केउंटी रही थांती, बन रे रही थांती। तो जंगल रे रही थांती, पशुपक्षी माने जंगल रे रही थांती। तुम परिवार सदस्य माने काहेकि घर बाहर को जाती। अच्छा पिला माने कहिलो तुम परिवार रे जति सब बापा माँ भाई भौणी सब अछंती, से माने कोन पई बाहर को जाई थांती। किछि लोक माने बापा जेमति बापा हमर कोन रोजगार करबा को बाहर को जाई थांती, काम माने चाकरी क्षेत्र रे बाहर को जाई थांती। आउ कोन बाहर को से आउ भी खाली कोन चाकरी करिया पई बा रोजगार करिया पई मार्केट माने बाजार को जाई थांती, सौदा आनिबा पई जाई थांती। आउ हमर माँ भी सही परी तांकर किछि काम थिले बाहर को जाई थांती। तुमे माने कोन पई बाहर को जाओ, खेलिबा पई बाहर को जाओ, बुलिबा पई बाहर को जाओ। तो एई परी किछि अछि जे हम परिवार सदस्य माने एई परी काम रे बाहर को जाई थांती। बुझियला पिला माने। तापरे 4 नंबर तुम घर को किए आसिले बा तुमे कहा घर को बुलिबा को गले किपरि अनुभव कर। तुमको किपरि लगे पिला माने, तुमे जते तुम घर को किए आस्तिबे आ तुमे कहा घर को जाइथिबो तो बहुत खुशी अनुभव करो कि नहीं, बहुत भलो लगे, खुशी लगे। बुझियला कि हाँ। तापरे 5 नंबर देइछि तुमे भाबुछ कि पक्षी मानक परी आमे भी धीरे धीरे बड़ हेउ और संसार को देखू। हाँ निश्चित आमे भी पक्षी मानक परी धीरे धीरे बड़ हेउ और संसार को देखू। बुझियला पिला माने। तापरे 1 नंबर देइछि एटा कोन अछि भाषार कथा पढ़ ओ बुझ। 1 नंबर देइछि असजड़ा पद को सजाड़ी पाख कोठरी रे लेख। ताले हमर एटा गोटे स्टांजा बा पद। तो चलो आमे से पदटा को देखि देबा कोडी अछि। एडी अछि पुणी दिने मुही बसारु आसी गछरे बसी मु होइली खुशी भाबिली दुनिया केडे सुंदर फूल फले हसे सारा संसार। तो एई पदटी को आमे से पाख कोठरी रे लेखिबा, जोटी कि एइटा पुणी दिने मुही बसारु आसी गछरे बसी मु होइली खुशी, गछरे बसी मु होइली खुशी। तापरे भाबिली दुनिया केडे सुंदर फूल फले हसे सारा संसार। तो एई कोठरी रे आमे एई पद को सजाड़ी के लिखिबा। तापरे 2 नंबर देइछि कविता रे अंडा परी आकार पद सहित केउ शब्दटी मेल खाउछि कुह एवं लेख। तले अंडा परी आकार जो देइछि एटा सेई जो आकार परी को शब्दटा माने मेल खाउछि। संसार तो हेबो नाही, आकाश तो हेबो नाही, घर भी हेबो नाही। तले आमे कविता रे कोन पढ़िथिले पक्षीर बसा। तो पक्षीर बसा हबो आंसर माने राइट आंसर। बुझिले कि। तापर देखिबा निम्नलिखित शब्द गुड़िकर अर्थ फूल पाखुड़ारू खोजी खाली स्थान रे लेख। ताले वृक्ष, वृक्षर कौन हो पिला माने गछ, माता, मातार माँ, धरा माने पृथ्वी, विहंग, विहंग माने पक्षी, नीड़, नीड़ माने बस्ता। तो आमे एई खाली कोठरे लेखिबा। जेमिति गोटे लेखुची एटा अछि वृक्ष, वृक्षर कौन हो पिला माने वृक्षर
ଗଛ। ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ତୁମର ଖାତା ବହିରେ ପେନସିଲରେ ଲେଖିବ। ସେପରି ତଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରେ ଲେଖ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। କବିତା ଅନୁସରଣରେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ତାହେଲେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ? କୋଉଟା କହିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆକାଶ। ଆକାଶଟା ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତ ଏଇ ପାଖ କୋଠରେ ଲେଖିବ। କାହାର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା? କାହାର? ବର୍ଷା ତ ଛୋଟ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ତ ଆକାଶ। ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି କ'ଣ ହେଲା? ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଇ ପାଖ କୋଠରେ ଲେଖିଦେବ। ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ବସାଟି କିପରି ଥିଲା? ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ବସାଟି କିପରି ଥିଲା? ଛୋଟ। ତ ଏଇଠି ଲେଖିବ। କବିତାଟିରେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କବିତାଟିରେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ କୁହାଯାଇଛି କଅଁଳ ଖରା। ତ ଏଇ ପାଖ କୋଠରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଭାବୁଥିବ? ଆମେ ଭାବନା, ତାର ଭାବନାଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି କ'ଣ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି, ତ ବିରାଟ ଦୁନିଆଟି ଦେଖିଛି, ତ ସେ ଭାବୁଛି କି ତା ମତରେ ଆମେମାନେ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିକି ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ଉଚିତ, ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା, ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ସବୁବେଳେ ଏକ ଜାଗାରେ ନ ରହି ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଉଚିତ। ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲା? ଆମେ ଦେଇଥିଲା ଆମର କବିତାରେ ଦେଖିବା। ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଏଇଠି ଖୁସି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଗଛରେ ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଖୁସି, ଭାବିଲି ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଫୁଲ ଫଳେ ଆସେ ସାରା ସଂସାର। ମାନେ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲା, ସାରା ସଂସାର, ଗଛ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା ଏସବୁ ଦେଖି ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ବା ଖୁସି ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ମନରୁ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ତ ଚାକିରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରିବି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ବାହାର, ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମର ଦେଇଛି ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ, ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିବି। ହେଲା, ତୁମ ନିଜର ମନରୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କୋଠରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳାଇ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳାଇକି। ହଁ, ଏଇଠି ଦେଖ ବଗ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବଗ, ବଗ ବୁଝିଲା କି? ଏଇଠି ଲେଖିବ ବଗ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ସୁ ଅଛି, ଦେଖିବ ଆ କୋଉଠି ଅଛି? ହଁ, ଏଠି ଶୁଆ। ଏଇଠି ଶୁଆ। ତାହେଲେ ଶୁଆ ତୁମେ ପାଇଗଲ। ଶୁଆଟା ଲେଖିବ ଏପଟେ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ଅଛି ପାଟା ରା, ତ କ'ଣ ହେଲା? ପାରା। ପାରା ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଛି କୋଇଲି, କୋଇଲି, କୋଇଲି ଲେଖିବ ଏଇଠି। ବୁଝିଲା? ଏଇପରି ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପାଇବ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ତୁମେ କରିବ। ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି, ତ ରଙ୍ଗ ଦେବ। କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କିପରି? କଳା, ତ ଦେବ। ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଆମର ଏଟା କ'ଣ? ଶୁଆର ରଙ୍ଗ କିପରି? ସବୁଜ କଲର ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ବସାଟାକୁ କିପରି କରିକି ଦେବ। ବୁଝିଲା କି ପିଲାମାନେ? ତୁମ ବହିରେ ଲେଖିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବା।